मीन राशिर बंधुगण गत 3 वर्ष धरी जड़े महिला आपण चारि पाखरे घूरी बुलुछंती। आपण एही महिलांक सहित एक गभीर संपर्क रखिछंती। मोर बंधु माने आपण तांको उपरे अंध विश्वास करंती। प्रकृतरे आपण तांको प्रति एक सत्य एवं गभीर प्रेम रखंती। जेतेबेले आपण तांको नाम सुनिबे आपणक आखिरु लुह झरी पड़िबो, कारण आपण जो महिलांकु एते भल पांती, जो महिलांक उपरे आपण एते अपार विश्वास रखंती, सेही महिला जने विश्वासघातक होइछिबे। से घासरे साप प्रमाणित हेबे। आपण केबे एपरि कल्पना करि पारि नथिबे। बंधु माने एही मई मासरे आपणक जीवनर सबुठारु चमत्कार मास हेबाकु जाउछि। एही मई मासरे भगवान शनि आपणक उपरे तांकर कृपा वर्षा करूछंती। शनिक सहित आपण गुरुंकर समर्थन मध्य पाउछंती। फलस्वरूप आपण प्रत्येक दिगरु प्रचुर धन एवं समृद्धि संग्रह करिबाकु जाउछंती। आपणकर जीवन रे अनेक आनंद प्रवेश करिबाकु जाउछि। एही मास आपण जीवनर एक सुवर्ण अध्याय हेबाकु जाउछि। तथापि एही मासरे आपण सतर्क रहिबा उचित, कारण आपणकर निज प्रियजन आपणकु ईर्ष्या करंती। सेमाने आपणकु तळकु टाणिबाकु चेष्टा करंती। प्रकृतरे आपणकर निकटतम लोकंक मध्यरु किछि आपणकर जीवन नेबाकु उद्देश्य रखिछंती। देखंतु बहु वर्ष धरी एही महिला आपणकु एवं आपणकर परिवारकु निरंतर टार्गेट करि आसुछंती। से अगणित घृण्य कार्य रे लिप्त अछंती। विभिन्न तंत्र मंत्र पूजार्चना, अनेक अंधविश्वासी मंत्र एवं कला जादू अभ्यास करूछंती। फलस्वरूप आपणक घरर रक्षक देवता माने मध्य आउ आपणकर प्रार्थना सुनु नाहंती। आपणकर ईश्वरंकर दिव्य कृपा आपण हराइछंती। देवी लक्ष्मी बहुत पूर्वरु आपणक घरु चली जाइछंती। केवल एही महिलांक जोगु एपरि दारिद्र्य एवं अभाव आपणकर जीवन को कष्ट देइछि। तांको जोगु आपण निजको सब बेले दुखी पाउछंती। बंधुगण, आपणकर कोनोसी प्रयास काहेकि सफल हेउ नाही, कारण एही महिला आपणकर प्रगति को बाधा देबा पई एक मंत्र प्रयोग करिसंती। एहा व्यतीत मई मासरे एही महिला आपणक विरुद्ध रे विपज्जनक गुप्त रीतिनीति को सक्रिय भाबरे कार्यकारी करिवो, कारण एही मासरे राहुंक सहित जड़ित एक निर्दिष्ट ग्रह संयोजन अछि, जहा तांको आपणक विरुद्ध रे तांकर कला जादू एवं एही सब को तीव्र करिबाको शक्ति प्रदान करिवो। एही महिलांक ठारू निजको रक्षा करिबा संपूर्ण जरूरी। देखंतु आपणकर अनेक संपर्क अछि, अनेक लोक जो माने आपणको निरंतर सहायता प्रदान करंती। दुख किंबा आनंद समय, प्रत्येक आवश्यकता समय सर्वदा आपणक पाखरे ठिया हुंती। तथापि किछि संपर्क केवल देखा जिबा पई रहिछि। एपरी प्रकारर लोक जो माने समय आसिले जे कोनोसी कष्ट मध्यरे आपनको परित्याग करि पारंती, जदियो एहार अर्थ आपनको मृत्युर मुह को ठेली देबा। एही व्यक्ति माने केवल स्वार्थ पई आपनको सहित जड़ित। जेतेबेले आपण उपस्थित हुंती सेमाने कोनोसी स्थान रे खोजा पड़ती नाही। तथापि जेतेबेले सेमानंकर एक एजेंडा थाए, सेमाने निरंतर आपणक चारि पाखरे घूरी बुलंती एवं थरे सेमानंकर उद्देश्य पूर्ण होई गले सेमाने केवल चली जांती एवं आपणको पछरे छाड़ी दियंती। एही वीडियो रे मु आपणको जणे निर्दिष्ट महिलांक विषय रे कहिबाकु जाउ। एही मई मासरे आपणकर सबुठारु बड़ शत्रु भाबरे ठिया होइछंती। गत 13 वर्ष धरी एही महिला आपणको विनाश आनिबा पई पुस्तकर प्रत्येक कौशल को निरंतर व्यवहार करि आसुछंती। देखंतु आपणकर एक खराब अभ्यास अछि। जेतेबेले आपण काहा उपरे विश्वास करंती, आपण अंध भाबरे करंती। प्रकृतरे आपण अन्य किछि देखि पारंती नाही। आपण केवल सेही महिलांक प्रति आकर्षित हुंती। आपण तांकु आपणक जीवन उपरे एते अधिकार दियंती जे से संपूर्ण विनाश घटाई थाए। आपण एहा विषय संपूर्ण अज्ञ रुहंती, कारण आपण तांको उपरे एते अपार विश्वास रखिछंती। शेषरे एक मुहूर्त आसे जेतेबेले सेही महिला आपणक ठारू आपणकर प्रिय समस्त जिनिस छड़ाई नहीं जाए एवं तथापि आपण कार्य करबाकू शक्तिहीन होइछांती।
ଏହା ସବୁ ଦେଖାଯିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନଥାଏ, ତଥାପି ଏହା ଜାରି ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଜି ଏହି ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ସେହି ମହିଳାଙ୍କ ନାମ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବି ଯେ କେଉଁ ସମ୍ପର୍କୀୟ କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମହିଳା ଏହି ମଇ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏପରିକି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଇପାରେ। ଏପରି ଆଚରଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପାଗଳାମୀ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିପାରେ, ତାଙ୍କୁ ଅସୁସ୍ଥ କରିପାରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗରିବ କରିପାରେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ। ତେଣୁ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଅଭ୍ୟାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଠିକ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି ଯେ ଆପଣ କିପରି ଏପରି ଆଚରଣରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେହି ମହିଳାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନ୍ଧକାର ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେହି ମହିଳା ସମ୍ଭବତଃ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଦିନର ପ୍ରତି 24 ଘଣ୍ଟାରୁ ପ୍ରାୟ 20 ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସତର୍କ ନଜର ରଖନ୍ତି। ସେ ନିରନ୍ତର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତି। ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି, କଣ ଖାଉଛନ୍ତି, କଣ ପିଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କେବେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ କେବେ ଉଠନ୍ତି, ସେହି ମହିଳା ଜଣକ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଠିକ ଏହି ଜ୍ଞାନ ସେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିର ସୁଯୋଗ ନେଇଥାଏ। ସେହି ମହିଳା ଜଣକ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ଜାଣନ୍ତି, ଏକ ସତ୍ୟ ଯାହା ସେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ପକାଇବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପଛପଟେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଖୋଲା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରିବାରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ରୋମାଞ୍ଚ ଅଛି, କାରଣ ସେମାନେ ସାମ୍ନାରୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଆମକୁ ଉସ୍କାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତଥାପି କିଛି ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି, ପୁରୁଷ ହେଉ କି ମହିଳା, ଯେଉଁମାନେ ପିଠି ପଛରେ ଶତ୍ରୁତା ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ଏକ ରୀତିବାଦୀ ମହିଳା ପରି ଆମ ମୁହଁରେ ସେମାନେ ଆମର ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପଛପଟେ ସେମାନେ ଆମର ବିରୋଧୀ। ସେମାନେ ଆମ ମୁହଁରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସ୍ନେହ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, ଭାଇ କିମ୍ବା ନିକଟ ପରିବାର ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତଥାପି ଆମ ପଛପଟେ ସେମାନେ ଆମ ବିଷୟରେ ଖରାପ କଥା କୁହନ୍ତି ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଆମକୁ ତଳକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସର୍ବଦା ଜରୁରୀ। ସେହି ମହିଳାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସତ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୟାକରି ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଜୟ ଶନିଦେବ 3 ଥର ଲେଖନ୍ତୁ। ଏହି ସମଗ୍ର ମାସରେ ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିବ। ଏହି ମାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ମହାନ ହେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟତଃ ଚାପ ଆମକୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଚାପରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଯଦି କିଛି ଚିନ୍ତା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ଶୋଇବାକୁ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ରାତି ଅଧରେ ହଠାତ୍ ଉଠି ପୁଣି ଥରେ ଚିନ୍ତାରେ ଜର୍ଜରିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଏହି ଚାପ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଏବଂ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସ୍ଥିତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି, ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ପ୍ରାୟତଃ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିପାରେ, ତଥାପି ଚାପର ଏକ ଭାରି ବୋଝ ଆମ ଉପରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିବରଣୀ ଉପରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଥାଉ ଏବଂ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତା କରୁ। ପରିସ୍ଥିତି ବିଶେଷ ଗମ୍ଭୀର ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଚାପ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ପୋଷଣ କରି ଚାଲିଥାଉ। ଯଦି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବାରମ୍ବାର ଘଟେ, ତେବେ ଏହା ହେଉଛି କାରଣ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ରାହୁ ଏକ ଭାରି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ରାହୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର
किंबा कला जादू व्यवहार करे तेबे व्यक्ति निज मुंडरे भारी अनुभव करबाको आरंभ करे। सेमाने निरंतर चापग्रस्त होइथांती, कोनोसी ना कोनोसी जिनिस विषय चिंतारे जर्जरित होइथांती। जदिओ सेमानंकर जीवन अन्यथा संपूर्ण धन समृद्धि एवं घरोई सुखरे परिपूर्ण, सेमाने अव्यक्त भावरे सामान्य कथा उपरे चाप एवं चिंतार भार बहन करि चलिथांती। एहा एपरि दुखर एक प्रमुख कारण। केही जणे आपणक विरुद्धरे तंत्र मंत्र रीति करिबा द्वारा सबुठारु गुरुत्वपूर्ण परिणाम हेउछि जे प्रथम प्रभाव आपणक मन उपरे पड़िथाए। आपणकर ज्ञानात्मक क्षमता, स्पष्ट भावरे चिंता करिबार क्षमता ह्रास पाइबा आरंभ हुए। आपण आपणकर काम एवं व्यवसाय प्रयास उपरे ध्यान हराई थांती। धीरे धीरे आपण चिड़चिड़ा होई जांती एवं अत्यधिक क्रोधर शिकार हुंती। आपण सामान्य कथारे आघात करिबा एवं परिवार सदस्यଙ୍କ सहित जुक्तितर्क करिबा आरंभ करंती। तेणु बंधुकण, जदि आपण एही लक्षण गुड़िक मध्यरु कौनसी अनुभव करूछंती तेबे सतर्क रुहंतु एवं दयाकरी कमेंट बॉक्स रे कहंतु। जदि एहा आपणଙ୍କ सहित घटुछि तेबे एहा प्राय निश्चित जे जणे शत्रु वास्तव रे आपणଙ୍କୁ नष्ट करिबाको, आपणଙ୍କୁ गरीब करिबा पई निर्दिष्ट उद्देश्य सहित तंत्र मंत्र पूजा करूछि। मने रखंतु, केबे भी निजर पिंधा पोशाक काहाको दियंतु नाही। से माने बंधु हुंतु किंबा संपर्कीय, तुमे पिंधिथिबा पोशाक अन्य काहाको दियो नाही। निज मुंडर केशको मध्य सुरक्षित रख। प्रकृत रे मुंडर केशको जत्नर सहित व्यवहार कर। लोक मानकर प्रायतः केश झड़ी थाए एवं से मानकर तुरंत प्रतिक्रिया हेउछि एहाको फोपाड़ी देबा, किंतु आपण एहा करिबा उचित नुहे। केवल आपणकर केशको फोपाड़ी दियंतु नाही, एहाकू आपण कोनसी सुरक्षित जगारे रखंतु। एही सतर्कता गुडी को मने रखंतु। वर्तमान मु परवर्ती कथाटी कहूची, आपणको सब बेले महिला मानक निकटरे अत्यंत सतर्क रहिबाको पड़िबो। जेते बेले जणे महिला प्रेम रे पड़ती से अति असीम तीव्रता सहित प्रेम करती। से जो पुरुष को भल पाती तांको पाई से संपूर्ण भावरे किछि भी करिबाको सक्षम। से तांको जीवन रे समस्त कल्पना योग्य आनंद रे वृष्टि करिवे। से तांको पाई आकाशरु चंद्र तारा मध्य टाणी आनिबे। से तांको स्नेहर वस्तु को समर्थन करिबा पाई समस्त संभव स्तर खुचिबे। तथापि जदि सेही महिला आपणकर शत्रु होई जांती तेबे से सेही शत्रुता को समान भयंकर तीव्रता सहित अनुसरण करंती। सेथिपाई मु कहूची, जणे पुरुषर शत्रु हुंतु पछे किंतु केबे भी जणे महिलांकर शत्रु हुंतु नाही, कारण जणे महिलांकर शत्रुता प्रकृत रे एक विपदजनक शक्ति एवं प्रकृत रे तुमर सबुठारु बड़ शत्रु हेउछि जणे महिला। एवं से जणे अपरिचित व्यक्ति नुहे, बरं जणे निकट संपर्कीय, जणे पड़ोशी, जणे बंधु किंबा हुए तो आपणक निज घरे रहुथबा केही जणे। मु एही सतर्कता प्रदान करूछि जे तुमे महिला मानक प्रति किछिटा सतर्क रुह। जे कोनोसी प्रकार रे सेमानकु भल पाओ, आदर कर एवं बंधुता बजाय रख, किंतु केबे भी सेमानक सहित जुक्ति तर्क कर नाही। नचेत तुमर जीवनर आनंदमय एवं प्रस्फुटित बगीचाटी नियारे पोड़ी पारे। तथापि मु तुमको आश्वस्ति देउछि जे मई मास तुम पाई असाधारण भावरे भल देखा जाउछि। मई मासरे तुमे जीवन रे प्रकृत खुशी अनुभव करिबाको जाउछ। एही मासरे तुमे वर्ष वर्ष धरि जे जिनिस गुड़िक चाहुछ ताहा शेषरे तुम पाखको आसीबो। जदि तुमे धन खोजुछ तेबे तुमे ताहा पाइबो। जदि तुमे कहार प्रेम चाहुछ तेबे सही प्रेम मध्य तुमको मिलिबो। मु तुम सहित 8टी निर्दिष्ट कथा आलोचना करबाकू चाहूछि, जहाको तुमे सर्वदा मने रखिबा उचित। प्रथम कथा हेउछि, केबे भी तुमर समस्या कहा सम्मुखरे प्रकाश कर नाही। तुमर असुविधा अन्य मानक आगरे कुह नाही, कारण अनेक लोक प्रकृत रे आपणको अनेक असुविधार सम्मुखीन हेउथिबा देखि गुप्त भावरे खुशी हेबे। परवर्ती कथा, जेतेबेले आपण एका थांती सेतेबेले लोक माने बहुत कम आपणको विषय
चिंता करती जेतेबेले सेमाने एकाकी अनुभव करती सेतेबेले सेमाने केवल आपणक विषय चिंता करती। एही धारणा को संपूर्ण भाबरे बुझिबाकू टिके समय लागि पारे किंतु एहा एक गभीर सत्य। लोक माने केवल सेतेबेले आपणक सहित जोगाजोग करती जेतेबेले सेमाने एकाकी अनुभव करती किंबा जेतेबेले सेमाने निजको किछि आवश्यक मने करती। तेणु सर्वदा एहा मने रखंतु। यह व्यतीत आपणकर बंधु माने एबे जेते निकटतर हुअन्तु ना काहेकि जेतेबेले आपण जीवन रे आगको बढ़ंती एवं जणे सुप्रतिष्ठित व्यक्ति भावरे बढ़ंती अनेक बंधु एवं संपर्कीय निश्चित भावरे आपणकर पछरे पड़िजिबे। आज आपणकर निकटतम विश्वास पात्र परि अनुभव हेउथिबा व्यक्ति 2 वर्ष परे हुए तो आपणकर जीवन रु एते दूर को चली जाइथिबे जे सेमाने आपणक पई संपूर्ण अप्रासंगिक होई जांती। सेति पई मु आपणकु अनुरोध करूछि जदि आपण काहा सहित एक घनिष्ठ संपर्क स्थापन करूछंती तेबे सेमानक उपरे अत्यधिक निर्भरशील होंतु नाही। भविष्यतरे सेमानकर आवश्यकता किंबा बंधुता प्रति सेमानकर दृष्टिकोण परिवर्तन होई पारे। सेमाने अन्य लोकंक सहित संपर्क स्थापन करी शेषरे संपूर्ण दूरेई जाई पारंती। एपरि एक बिंदु पर्यंत जे सेमाने आउ आपणकर पथ मध्य पार करिबे नाही। शेषरे सबुठारु मूल्यवान जिनिस हेउछि समय। आपणकर समय अत्यंत सीमित। एहा एक सीमित संबल। आपण अनुभव करि पारंती जे जीवन सबुदिन पई व्याप्त किंतु वास्तव रे ताहा नुहे। समय दिनकु दिन मुहूर्ते मुहूर्ते खसी जाउछि। तेणु अन्य काहार जीवन बंचिबा पाई एही मूल्यवान समय नष्ट कर नाही। तुमे अन्य मानक पाई बंचिबारे तुमर दिन बिताई दियो। सेमानकु खुशी करिबाकु चेष्टा कर। केवल सेमानकर अनुमोदन हासिल करिबा पाई समस्त कार्यकलाप लिप्त रुह। तथापि तुमे क्वचित निज खुशी विषय चिंता कर। तुमे निजको कुह मु मो बंधु को खुशी करिबाकू पड़िबो किंबा पड़ोशी को खुशी करिबाकू पड़िबो, मोर प्रियजन को संतुष्ट रखिबाकू पड़िबो। किंतु काहेकि तुमे केवल अन्य मानक पाई खेलिबा पाई एक खेलना कि निश्चित भावरे नुहे। मने रख जीवन सीमित। अन्य मानको खुशी करबा उपरे ध्यान देबा परिवर्ते निजको खुशी करबा उपरे ध्यान दियंतु। एही सत्य को दृढ़ भावरे मने रखंतु। जदि आपण एही मईमास को केवल सोई किबा निष्क्रिय चिंतन रे हजि जिबाकू दियंती तेबे शेषरे आपणक पाखरे देखाइबा पाई किछि रहिबो नाही। तेनु आपण जहा करिबाकू चाहुछंती ताहा एही मईमास रे एबे ही करंतु। सर्वोपरि जेपरि मो वर्षर आरंभ रे उल्लेख करिथिली एही वर्ष अनेक चमत्कार सुजोग आनिबा पाई जाउछि किंतु जदि आपण से गुडिक मध्यरे सोइबाकू बाछंती तेबे आपण केवल सोई रहिबे। जदि आपण संकोच करंती तेबे आपण खाली हाथ रे रहिबे। मु आपणको एबे मध्य कहूछि बहुत समय बीती जाई नाही। उठी पड़ंतु एवं कठिन परिश्रम करंतु। एबे मु आपणको सेई महिलांक विषय कहिबी। मु तांकर नाम प्रकाश करिबी। आपण तांको किपरि चिनिबे बहुत ध्यान देई सुनंतु। मु अनेक लोकंक ठारो वार्ता पाउछि। गरीब आत्मा जो माने विभिन्न मंत्र एवं पूजा पाठ द्वारा गभीर भाबरे विचलित अनेक मते कुहंती मो पड़िसा मो उपरे मंत्र पकाइछंती। जेतेबेले अन्य माने कुहंती मोर संपर्कीय मते कला जादू करिछंती। किछि घरे अजब जिनिस पाई थाए। गोटिए घरे लुहा कंटा अन्य घरे लेंबू कला जादू करिपार समस्त लक्षण आपण देखिबे। एही जिनिस गुडिक आज मध्य घटुछि। आपण भाबी पारंती जे एपरि जिनिस आउ घटे नाही किंतु ताहा घटे। एवं जदि आपण निज घर को संपूर्ण सफा करंती तेबे आपण निजे किछि अजब जिनिस पाइबे। आपणकर अनेक शत्रु अछंती जो माने एही अभ्यास रे विश्वास करती। से माने पूजा पाठ एवं मंत्र करती तापरे गुप्त भाबरे सेही मंत्रयुक्त जिनिस गुडिक आपणक घरे फोपाड़ी दियंती। एहार प्रभाव विनाशकारी होई पारे। सेति पई मु आपणको आपणकर घर सफा करिबा प्रति ध्यान देबाकू अनुरोध करूछि। प्रत्येक कोण को जांच करंतु। जणे संपर्कीय कोनोसी बहाना रे आसी पारंती एवं कोनोसी निर्दिष्ट जिनिस उपरे कला जादू करि जिबा पूर्वरु याकू केवल एक कोण रे फिंगी देई पारंती किंबा कोनोसी स्थान रे लुचाई देई पारंती।
आपण जानी मध्य पारिबे नाही जे एवं ସେହି ଜିନିଷ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେଠାରେ ଲୁଚି ରହିପାରେ। ତେଣୁ ଯଦି କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହୁଏ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ମହିଳାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଏପରି କୌଣସି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ସମରାଶିର ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଜର ସମରାଶିର ମହିଳାଙ୍କୁ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। କେବେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଯାଇ ଆପଣ ନିଜର ସବୁ କିଛି କାହା ଆଗରେ ହୃଦୟ ଖୋଲା କରି କହିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବିଶେଷ କରି ନିଜ ଘରର ମହିଳାମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ବସିବା କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ବସିବା। ଯେତେବେଳେ ଏହି ମହିଳାମାନେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେମାନେ ନିଜ ଘର ବିଷୟରେ ଗୁପ୍ତ କଥା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏପରି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସେପରି, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଏହା କରନ୍ତି, ମୋ ଶାଶୁ ତାହା କରନ୍ତି, ଏହା ମୋ ଘରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା, ଏହା ମୋ ଘରେ ଘଟିଥିଲା, ଏହି ଖୁସି ମୋ ଘରକୁ ଆସିଛି, ଏହି ଅସୁବିଧା ମୋ ପରିବାର ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ମହିଳାମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କର ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ଏତେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସେମାନଙ୍କ ଘରର ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରକାଶ କରିଦିଅନ୍ତି। କିଛି ଧୂର୍ତ୍ତ ମହିଳା ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ସୂଚନାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ସେମାନେ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ପୂଜା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଗୁପ୍ତ କଥା କାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ନିକଟତର କିମ୍ବା ପ୍ରିୟ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି। ଏହା ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଗୁପ୍ତ କଥା କାହା ସହିତ ବାଣ୍ଟିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ମୋର ବାର୍ତ୍ତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିପାରି